सह से तारा मेले कणई कणई मते लुचि देखुची सुंदरी मो पद्मावती सुंदरी मो पद्मावती सुंदरी मो पद्मावती सुंदरी मो पद्मावती गोटिए चाउले गढ़ा रूपा जाउमाना मोरा देखिले कंदा पानी जे प्रेम हे बेटी का आंगे आंगे खेलुआ देखा प्रेम राजुआरा रंबा उर्वशी में ना खाई दे बेटी जा जन देती जतना फूल देती बतना पितामाता राजपाटी को चलीगला प्रतापगढ़ राज्य राणी चंद्रावती मौसी झ भौणी हिसाब से मत पाखक आनिले आश्रय भी देले कौन मत कम करना से 10 वर्षर थी ए 22 वर्षर युवती 22 पहाचे चढ़ी मु सारी कि देखुचे राणी चंद्रावती मो निज पाहले मत चाकराणी भरी खटाउछंती अरे हाँ राणी जो दिन ठार गर्भवती अच्छी ना मु दिन राति सेवा कर आसुती हाँ बड़ घर बड़ खुबर कथा लो कही हेउ नाही किछि बड़ को कहब निजर बोली तो से माने कहिबे ची 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 मालो पद्मावती एटा तो आरंभ मात्र आग को आहुरी अनेक रास्ता बाकी अच्छी किंतु तुमको तो ये बेठारू चाकराणी भली खटेबा आरंभ करदेले बेलहु हुआ सावधान नहेले जीव नाक कान अरे के तमे एमती कहबार माने किए मु परा प्राणनाथ मोर काम नाही कि फुर्सत नाही रे बा सबुथिरे मु खाली जत खत मो चुट्टीटा खाली उड़ुची फर फर हेले राज्यर जेते भल लोक अछंती ना मो ना सुनिले परा ताकू बेसी डर अच्छा माँ ये मु आसिला बेले कौन गुटाई तमे गुणु होतिला हाँ तो ये तम बापा मां को देहांत पर राजा तुमको घर को नहीं आसिला आश्रय मध्य देला
अवश्य ठीक कला लो मा किंतु लाभ नथिले किए कोन केबे वाणिज्य करे हाँ ए देखुनु मा ये बेठारु केमिति तते चाकरानी भली खटेइबा आरंभ कर देलानी आ ये ते सुंदरिया झियोटाकू ये सोळा राजा घरे पूरा बेकार कर देलानी हो जहा को मा मते तो भारी कष्ट लागुची हाँ अरे ये तुम कौन कहूच मो बापा मरीगला पर ये अनाथ झीटाक राजा आउ राणी माने मो बापा मो भेणी पाखक आनिले आश्रय भी देले कौन मत कम करना मोर नाइलो मा सेंतिकी काहे की करिबु जे आहुरी अधिका टिके करि दउनु दातरी के राजा खाली तो पाखरे भल लोकी देखै होउची रे मा किंतु तू असली मंजी कथाटा जानिनु आउ असली मंजीटा होउची एई आजे राजा प्रताप केसरी आउ रानी चंद्रावती मिसी तो बापा माँ को विष दे मारी देले अरे माँ हो तो बापा माँ को विष दे मारी दे असाध्य रोगर बहाना करी देले तो बापा माँ जने बहुत भल लोक थिले रे माँ आउ भल लोक थिले बोली तो ए राजा और रानी तो बापा माँ को मारी देले हरे माँ काहे की जानिचु काहे की ना ये दुनिया रे परा भलो मनीष को बंचिबा मना अरे माँ मु सत कहूचिलो माँ मु तो बापा बदल रे बापा परे मु तोर मंगल चाहे रे माँ मु केवल तोर शुभ कांक्षी रे माँ मु केवल तोर शुभ कांक्षी तमे कोन सत कहूच ताले से राजा और रानी का बेटा रे एते छंदा हरे माँ आगो को आहुरी केते जे घाटी अछि तू हिसाब भी करि पारिबुनी काहे कि ना तू झियो पिलाटा रे माँ हेले तो परि झियो मानकर ये दुनिया रे अनेक समस्या अछि रे माँ हेले दुनिया रो समस्तकर तो समस्या थाए रे माँ आउ सेही समस्या रो समाधान भी अछि हेले तो समस्या रो समाधान नथिबो केमिति रे माँ तो समस्यार समाधान होउची केवल प्रेम हरे माँ एते सुंदर रूप रखिचु एते सुंदर यौवन धरिचु हेले की लाभ रे माँ कौ युवक को देखी तो प्रेम जाल रे फसई दे रे माँ देखिबु तोर सबु कार्य चिरे पूर्ण हो जीव तोर सबु कार्यर समाधान हो पारिब रे माँ मु सत कहूचिलो झियो तो अपने मो बापा बयस रही कथा कहि पारुछ आर तुमको लाज लगबा कथा तुम बोला नते तुम भूल जीबी तुम जन वृद्ध व्यक्ति बोली अरे जाओ कहली परा मो सामने रेबे चल जाओ अरे जाओ कहली परा तुम मोह देख बकता है ना अरे जाओ कहली परा अरे जाओ आमे कौन एते खराब मामू को सिना तड़ी देलो किंतु प्रथमे ए भणजा को थरे देखो तापरे तम विवेक विचार से निष्पत्ति नबो हेलो देखो ना देखो
ଭାବୁଛ? ନାଇଁ ନାଇଁ ତ ତାହେଲେ କଣ ଦେଖୁଛ? ଦେଖୁଛି ବଳିଷ୍ଠ ବାହୁ ପ୍ରଶସ୍ତ ବକ୍ଷ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚେହେରା। ତାହେଲେ ବାହ୍ୟଙ୍ଗ ଦେଖି ଏତିକି କହିପାରିଲ, କିନ୍ତୁ ଏ ଅନ୍ତରର ଭାବନାକୁ ପଢି ପାରିନ କି ଜାଣିପାରିନ? ମାନେଟା ହେଲା ମୋର ହୃଦୟ ଖୋଲା ହୃଦୟ। ମୋ ହୃଦୟର ପ୍ରତି ସ୍ପନ୍ଦନରେ ତୁମରି ସତ୍ତା ଅନୁଭବ କରେ। ସତରେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଖାଲି ତମେ ହିଁ ତମେ। କିଛି ବୁଝିପାରିଲ? ମାନେ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ। କଣ କହିଲା ଆଉ ଥରେ କହିଲ? ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଭଲ ପାଏନି। ଚିହ୍ନା ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପରିଚୟ ବି ଜାଣିନି। ତମେ କିଏ, କଣ କର, ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିଲ କେମିତି? ମୁଁ କିଏ ତମେ ଜାଣିନ? ମୁଁ ହଉଛି ରାଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀଙ୍କ ମାଉସୀ ଝିଅ ପଦ୍ମାବତୀ। ରାଜା ଯଦି କଥା ଜାଣିବେ ନା, ତାই ସତରେ ତମ ତଣ୍ଟି କାଟି ହାତରେ ଧରେଇ ଦେବେ। ଲବଲେ ଲବଲେ ଆଲୋ ଜାଣିଛି ବୋଲି ତ ଏତେ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ମୁଁ ହଉଛି ରାଜା ପ୍ରତାପ କେଶରୀଙ୍କ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷେ ବାଘେଶ୍ୱର 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 ବାଘା ବାଘା। আর তুমি জিও না কাহিকে? ମୁଁ କହିଲି ପରା ମୁଁ ସେମିତିକା ଝିଅ ନୁହଁ ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲି ପରା ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଏନି ବୋଲି। ତମେ ଏଠି ଗଲ, ନଚେତ ମୁଁ ଯାଇକି ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବି। ତମେ ଏଠୁ ନ ଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ମାମୁଲୋ ଦେଖ ମୋ ରାସ୍ତା ଟିକେ ସଫା କର। ହଉ ବାବା ମୁଁ ଅଛି ଆଉ। আরে মা রাজা ঘর বলি কেতে দেখেই হউছ। আরে মা সেই রাজা প্রতাপ কেশরী কেতে মারাত্মক প্রাণী তুমি জানিন? হলো মা সেই রাজা উরাণী পর দিনে তম বাপা মাଙ୍କୁ বিষ দেই মারি ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ରାଜା ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଆଉ ରାଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀକୁ ତମେ ନିଜ ଲୋକ କହି ଛାତି ପିଟୁଛ ମା। ଛି ମାଛି ତମକୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆଣି ରଖି ସାରିଲେଣି ତମେ ଟିକେ ନିଜେ ବିଚାର କର। ହଲୋ ମା ଏଇ ଦେଖୁନୁ ତୋର ବୟସ ଗଢି ଯିବାକୁ ବସିଲାଣି, ଅଥଚ କୋଉଦିନ ସେଇ ରାଜା ଉରାଣୀ ତୋର ଭଲ ମନ୍ଦ, ଇଚ୍ଛା ଅନିଚ୍ଛା, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଏଇ ବିଷୟରେ କେବେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲାଣି? ନାଇଁ ଲୋ ମା ନାଇଁ, ସେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିବନି। ଖାଲି ତୁ ତୋ ବାଟରୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥା। କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ରେ ମା। ମୁଁ ତ ବାପା ବଦଳରେ ବାପା ପରି ରେ ମା। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ତତେ ଝିଅ କରିନେଲି। ଦେଖେ ମା ମୋ ଭଣଜା ସହିତ ଟିକେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କଟା ରଖିଦେ। ଆଉ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ଦେଖିବୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁ ରାଣୀର ସୁଖ ଭୋଗ କରିପାରିବୁ ରେ ମା। ହଲୋ ଝିଅ ମୋ ସାନ କୁହା କଥାଟାକୁ ମାନିନେ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଲୋ ମା। ସତ କହୁଛ? ଚାଲିସି ରାଜା ଉରାଣୀଙ୍କ ତିଆରି ପଛରେ ଏତେ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ସତ କରି କହ ମତେ କଣ କରିବାକୁ ହବ? ହରେ ମା ମୁଁ ସବୁ ସତ କହୁଛି। ଦେଖ ମା ଦେଖ, ତୁ ଯଦି ଖରାପ ନ ଭାବିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ସବୁ ସତ କଥା ତତେ ଖୋଲିକି କହିଦଉଛି। ଦେଖ ମା ମୋ ଭଣଜାର କୋଉଥିରେ କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଉପରୁ ତଳୁ ଉପର ସବୁଥିରେ ମୋ ଭଣଜା ପୁରା ଫିଟ୍ ଲୋ ମା। ମୋ ଭଣଜା ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଟିକେ ରଖିଲେ ରେ ମା। ଆଉ ମୋ ଭଣଜା ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ଦେଖିବୁ ରେ ମା ତୋ ଏଇ ଯୌବନ ଆଉ ଏଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାର ଚାଟୁକାରିତା ଆଉ ମୋ ଭଣଜାର ବାହୁବଳ ମିଶିଲେ ସେଇ ରାଜା ପ୍ରତାପ କେଶରୀକୁ ନିଶ୍ଚୟ ତୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରିବୁ ରେ ମା। ନିଶ୍ଚୟ ତୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରିବୁ। ତୋ ଛାତି ଭିତରେ ହୁତୁ ହେଇ ଜଳୁଥିବା ସେଇ ପ୍ରତିଶୋଧର ବନ୍ୟାକୁ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲିଭେଇ ପାରିବୁ ରେ ମା। ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଲୋ ଝିଅ,
हेले मो बाट कथा मु कहीदेली मा एणिकी तम बाट तमे देख आम बाटरे आमे चलिलु मा अरे हो कहली परा तमे एठू जाओ ना मते भारी लाज माडुची अरे हो कहली परा तमे एठू जाओ ना अरे हो कहली परा अरे रुहा की भलरे खराब न आसीबो बोली न पाए बोली कहिछि थरे भलरे भलरे भल पाउतिबे भूलिबिनी केबे ए जीवन रे सतरे सतरे तमके इते भल पा हेलो मो सत कहूछि मो तुमको बहुत भल पाए ए मु भी तमके मुझे अधिक भल पाए अरे हाँ आज तमर मरा प्रेमर संपर्क रहिला ए मो कथा दउछि कोनसी परिस्थिति रे केही काहकु धोका देबिनी मो मध्य तुमको कथा दउछि हम ए मिलन जुग जुगर सतरे ताहले आस आमे दुहे प्रेमिक गला एही रंगीन दुनिया रे हदी जीवा ताहले आसो न आस आस राष्ट्रीय प्रचार माने यथाशीघ्र रानी अंतपुर हाजिर हुआ रानी चंद्रावती गर्भावेदना आरंभ हो गलानी तेरे मासुची रानी माको बधे गर्भावेदना आरंभ हो गलानी मासुची आग पूरा कथा शुणी शुण रानी शिशुपुत्र को जन्म देला परे महारानी चंद्रावती को तंटी चिपी मारी दबो असंभव एकेबारे तम होई परिबनी हे भगवान आ तो कोन कहउछ सेउचंती मनी जपा मु परिबिनी कोन हला अपान कतली चुप्पा मने रखो एई रानी पद्मावती एई रानी चंद्रावती दिन तम बाबा मन को विष दे मारी देथिले एतिकटी काम करि परिबनी ताहले तम बाबा मन को उत्तप्त आत्मा केबे मध्य शांति पाइबने आ मु बुझि जिबि तमे तम बापार छिया नुह अरे ना मु मो बाप पर छिया हां मु मो बाप पर छिया मु परिबे
ହଁ ମୁଁ ପାରିବି ରାଣୀ ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ଅପାହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠିକି ମାରିଦେବି ହଁ ହଁ ମୁଁ ପାରିବି ମୁଁ ମୋ ବାପର ଝିଅ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି स्वप्न सुधा कल्पना करिपारिबने तोर सुनर संसार को बर्बाद करिबा पाए तोर विश्वास दंग रखे बाघेश्वर बाघा तो जीवन को बाची रखे हेलो जा पद्मावती जा तो माध्यम रे मु हासिल करिबे मो स्वप्नर सौध चलिले निया लिफेले पाउसो चलिले निया लिफेले पाउसो सही पाउसर तैयारी बारूद को पहुंचाए बाघा बाघेश्वर बाघा